सियावर रामचंद्र की जय। 1568 मसीह बा ख्रीष्टाब्द बंगर सुलेमान कराणी बंगर नवाब अति सिक्रेटली अति चतुरता सहित से कला पहाड़ को ओडिशा पठे। आपण जानते ओडिशा लोक कथा अच्छी आईला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली हेरा परसिले मुकुंद देवंकरा से राजा होती मुकुंद तेलंगा मुकुंद कला पहाड़ को आउ गोटे भिन्न कथा रही भला रामचंडी भलारे कला पहाड़ को दुआरे बसे भला पानी आनी गला these are two different episodes। कला पहाड़ विषय किसी जना ना माने केत कहते सी गोटे राजपूतिया ब्राह्मण बा अन्य कहीं किसी आकार कहते यू फाइंड एब्सोल्युटली नो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट इट। हाउ कला पहाड़ जन लोक ताकू राजपूत ब्राह्मण बोली कहते से जहाँ हो तेरे से गोटे लेजेंडरी फिगर अंततः ओडिशा पाए। कला पहाड़ सुलेमान कराणी बंग नवाब दफ्तर में गोटे सैनिक भाव में काम कर हिस्ट्री एंड द लीजेंड सो फार एज पॉसिबल। कला पहाड़ जहाँ आम कहूचे सी सुलेमान कराणी कन्यार प्रेम पड़गला। आज 5 वर्ष तल कथा बहुत कला और जो परिवार एवं अन्य बंधु वर्ग चाप तापर पड़ा जे तू गोटे मुसलमान कन्या को बाहर से समय 5 वर्ष तले जो रखित जो समाज ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव तेणु से चाहिए जे से मुक्त हम और से किसी लोग बोलते बतैले सी आसी पुरीधाम क्षेत्र में पहुँचला मुक्तिमंडप कंडीशन को साक्षात कला और कहला मुझे गोटे भूल काम कर पठाण हो जाए मुसलमान हो जाए मुझे कौन हिंदू आजिकल फर्मुला सब बाहर जो मैंने दीक्षित हो जाती अन्य धर्म को फेरे आने आजिकल कौन विधि विधि सब है कि किसी न खाली हाथ में गोटे एमटी हैंड तेणु ता भर गोटे प्रचंड क्रोध थिला कला पहाड़ जे यही लोक मैंने यही हिंदू लोक मैंने मत आउ ग्रहण कले ना ठीक यार सुजोग नहीं जो सुलेमान कराणी बंगार नवाब से कन्या देना गोटे कमांडर करदेला सेना एवं गुप्त तरीके पठेला ओडिशा जानी ओडिशा आम दृष्टि काफे विधर तेणु पठेला तो सब मंदिर फंदिर ध्वंस ऑफ कन्वर्टिंग ए टेम्पल टू द डेविल भयंकर डिस्ट्रक्शन। तेणु कला पहाड़ विषय रामचंद्र को पाक गले रामचंद्र माँ बाहर पड़े ना बसा मुझे पानी धरिक तेणु यही परिप्रेक्षी कला पहाड़ सब मंदिर को ध्वंस कर लगे। दिस इज द मिशन। आपण मैंने जानते आम हिंदू संस्कार धरतु विष्णु मंदिर तीन पाखे आमर प्रदक्षिण पाप करती प्रदक्षिण पदे पदे तेणु विष्णु मंदिर बराह अच्छा गाड़ियान जाइए नृसिंह अच्छा बामन तीन पटे आपण शिव मंदिर देखिए सामने वृषभ अच्छा वाहन नंदी नंदीश्वर एपटे गणेश जी अच्छा सेपटे अन्य पुत्र कार्तिकेय जी अच्छा एपटे माँ अच्छा दक्षिण देव
ତେଣୁ ଶିବ ସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ତା ତ ତୁମେ ଏମିତି ବୁଲି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯିବ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଲେଉଟିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍ଥା। ଆପଣ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସତ୍ୟ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ ଚଣ୍ଡୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ନବଗ୍ରହ ସୁଶୋଭିତ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଦି ନବଗ୍ରହ। ଓಂ କର୍ପୂର ଗୌରಂ କରୁଣାବତାରಂ ସଂସାରସାରಂ ভুজগেন্দ্রহারಂ সদা বসন্तं হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিतं নমামি। ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ସନାତନ, ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନାଇଦର ଏ ବିଗିନିଂ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଶେଷ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେରେନିଆଲ ଇଟର୍ନିଟି, ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ। ତେଣୁ ଏହି ଅବକାଶରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। କାଳୀ, ଉଗ୍ରତାରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଧୂମାବତୀ, କମଳାତ୍ମିକା, ये जो 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେଠି ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃକା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ନବଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସୁଶୋଭିତ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନଖ କାମ, ସୂଚି କାମ ହେଇଥିଲା, ମାଙ୍କର ଦାରୁଣ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ଦରିଆ ପାରିରେ ବିକିକି ମାଆକୁ ବହୁତ ମୁନାଫା ପାଇଲେ। ମାଆକୁ ଦରିଆ ପାରିରେ ବିକିକି ସେ ବହୁତ ମୁନାଫା କମେଇଛି। ଆଉ କେବଳ ରହିଛି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ତ ସିଏ ଆଉ କେନାଲ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦରିଆ ପାର ହେଇକି ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିବନି, କି ଏତେ ପଇସା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତକ ଅଛି। ଇତିହାସ କହିଲା ଯେ କଳାପାହାଡ଼ ବିଧର୍ମୀ, କଳାପାହାଡ଼ ଇତିହାସର କଳଙ୍କ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କଳାପାହାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କହିଲା, ନହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ନଥାନ୍ତା, ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସିଏ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲାନି, ଦରିଆ ପାରି ଯାଇପାରିଲାନି, ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଇତିହାସ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ପୁରାଣର ଅବଲମ୍ବନୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ନୀରବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ସମୟରେ ଇତିହାସ କହିଲା କଳାପାହାଡ଼ ନୃଶଂସ, କଠୋର, ନିର୍ମମ, ଯବନ, ଯେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏତକ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏତକ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ କଳାପାହାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ କଳାପାହାଡ଼ର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ବିଦ୍ୟା।